الانبیاء محبوب کبریا ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہن بڑے ہی احترامات لائق میرے بزرگوں عزیز ساتھیوں نہایت ہی احترامات لائق میری معززات اسلامی ماں بہنوں اور سامعین و حضرات آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالہ دے نال انشاءاللہ تذکرہ کرانگا۔ اللہ ذوالجلال کو دعا ہے رب کائنات صحیح معنی اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ فقیر سمیت اللہ سب نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات عقیدہ ختم نبوت ایک بہت بڑھیا شروع تو لے کے ایک علمی آ رہے ہے جدوں دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید دا اعلان فرمایا اور پھر آقا علیہ السلام دی گستاخیاں دے اندر لوگاں نے بے شمار پراپوگنڈے اختیار کیتے تاکہ دین اسلام دے اندر بگاڑ پیدا کیتا جائے، تاکہ لوگ دین اسلام تو اپنا منہ پھیر لین۔ حضرات اینا دنیا دارہ نے دین اسلام دے اندر کافی رکاوٹاں پیش کیتیاں، پر رب ذوالجلال نے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو فتح ہی نصیب فرمائی، اور کئی بد قسمتاں نے بد نصیباں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زندگی دے اندر نبی ہون دا دعویٰ کیتا، اور باقاعدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا جدو دور آیا، صحابہ اکرام نے بھی خلافت دے دور دے اندر اینا نبوت دا دعویٰ کرن والے بے ایمانہ دا
کلا کما کیتا۔ حضرات باقاعدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دے اندر جدو مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا، حتیٰ کہ فوج تیار کر لی گئی اور ایندے نال جہاد دا ارادہ کیتا، اوندے خلاف جنگ کیتی گئی، حتیٰ کہ مسلمہ کذاب نو قتل کر دیتا گیا اور ایندے منن والیاں نو بھی قتل کر دیتا گیا۔ حضرات صحابہ اکرام دی سیرت اس بات دا سبق ہے کہ اونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے تے اپنی زندگی دے اندر کسے نو نبوت دا دعویٰ نہیں کرن دیتا، اگر کیتا ہے اون دا پھر بندوبست بھی کیتا ہے۔ اس گئے گزرے دور دے اندر دو صحاباب نے اس بات دا بخوبی علم ہے کہ جس طرح مرزا قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیتا اور اجے تک ان دی جماعت دے ساتھی علاقہ بر دے اندر اور چھپ چھپا کے غیر کنٹریاں دے اندر اور قرآن و سنت دے اندر تحریف کر دے نظر آ رہے نے اور کسے نہ کسے طریقے اپنی آواز بلند کر دے نظر آ رہے نے۔ حضرات ہر مسلمان دا حق بند ہے کہ عقیدہ ختم نبوت نو سمجھے، کیونکہ جیڑا عقیدہ ختم نبوت تے اپنی زندگی نو کاربند نہیں رکھدا، حضرات او ایمان والا نہیں ہو سکدا۔ حضرات میں تے سمجھنا اور باقاعدہ نبی ہون دیاں دلیلہ ہویاں کر دیاں نے، ہر چیز دی ایک نشانی ہویا کر دیئے۔ ویندے ہو نا جننے نبی آئے نے اللہ نے معجزات عطا کر دیتے نے، جننے نبی آئے نے کئیاں نو رب ذوالجلال نے صحیفے عطا کیتے نے، کتے نو رب ذوالجلال نے کتابہ عطا کر دیتیاں نے۔ حضرات نبی ہون دی نشانی ہے وے یا تے فرشتہ آوے اللہ دی طرفوں وحی آوے یا مہر نبوت ہووے یا اللہ دی طرفوں حضرات کتاب مل جائے، پر افسوس اس گئے گزرے دور دے اندر جیڑا مرزا اپنا اس دنیا دے اندر ایک بات نو ثابت کیتا انہیں کہ نعوذ باللہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد استغفر اللہ میں نبی ہاں۔ حضرات ساڈا حق بند ہے قادیانیت دی اسی توہین کریے، ساڈا حق بند ہے آقا دی حرمت دا خیال رکھیے، ساڈا حق بند ہے کہ جناب کیا قادیانیاں نو منہ توڑ جواب دیتا جائے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے بھی اپنے قرآن دے اندر اس بات دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا میرے بندیاں دے سامنے تے اپنی امت والیانو اس بات دا اعلان فرما دیو۔ اللہ فرمان دینے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
میں صدقے جاواں کوئی نبی آیا ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا ایک علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی آیا ایک شہر دا نبی بن کے آیا۔ اللہ اللہ، پر میں صدقے جاواں حضرات ایت جیڑی ہے نا ان دے اندر بھی اس بات دی دلیل موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رب ذوالجلال نے رہندی دنیا واسطے اللہ فرمان دے نے ساری دنیا واسطے اللہ نے میرے آقا علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا ہے۔ حضرات ایت جیڑی ہے نا اے آقا دے بارے نازل ہوئی ہے، اے حکم نہ کسے پہلے نبی دے بارے آیا ہے، اے حکم نہ کسے پہلے نبی دے بستی بارے آیا ہے، اے حکم آئے تے میرے آقا علیہ السلام دے بارے آیا ہے۔ اللہ فرمان دینے قل یا ایوہ الناس، فرمائے نا سارے لوگانوں، فرمایا کہہ دیو نا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رب ذوالجلال نے میرے آقا نو نبی بنایا تے سارے واسطے بنا دیتا ہے۔ پتہ اے لگ دے پیا میرے آقا تو بعد پھر اور نبی دی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، آؤ نا قرآن دا ایک دوسرا مقام ہے، رب ذوالجلال فرما رہے نے، اللہ فرمان دینے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب ذوالجلال دی قسم اے قرآن دی اے ایت جڑی ہے اے بھی ختم نبوت دی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رب ذوالجلال نے دین اسلام نو مکمل فرما دیتا ہے۔ جدو دین جو مکمل ہو گیا پھر نبی دی ضرورت مک جاندی ہے، جدو دین جو مکمل ہو جائے پھر اور رسول دی جناب ضرورت ختم ہو جاندی ہے۔ پتہ اے لگ دے پیا اے ایت رب ذوالجلال نے اپنے نبی تے نازل کیتی ہے، اس تو پہلا کسے نبی تے رب ذوالجلال نے اے ایت نازل نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، یہودیاں نے کیا سینا اگر اے ایت ساڑھے نبی تے نازل ہوندی اسی جناب جشن منام دے، پر میں صدقی جاواں جدو صحابہ نو پتہ چلیا آئے صحابہ دیاں داڑیاں آنسوانا لے بیج جامدیاں نے کہ نبی تے دین اسلام مکمل ہو گیا ہے، نبی دیاں ضرورتاں پوریاں ہو گئیاں نے، نبی دنیا تو جان والے نے۔ اوے پتہ اے لگ دے پیا اے ختم نبوت تے بھی بڑی وڈی دلیل ہے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے آقا علیہ السلام تے دین اسلام نو مکمل فرما دیتا ہے۔ او سونیا جدو دین جو مکمل ہو جائے پھر مرزے دی لوڑ نہیں جرندی، جدو دین اسلام مکمل ہو جائے پھر مسلمہ قصاب دی لوڑ نہیں جرندی، جدو دین اسلام مکمل ہو جائے پھر جھوٹے نبی دی ضرورت نہیں رہندی، جدو دین اسلام مکمل ہو جائے پھر شک جیڑا مرضی دعویٰ کردہ پھر او نبی ہو سکدا، او نبی نہیں جے ہو سکدا۔ اللہ اکبر، میں صدقے جاواں رب ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر ایک اور دلیل پیش فرما دیتی ہے۔ اللہ فرمان دینے ایمان والے کون لوگ نے اللہ ذوالجلال نے
ईमान वालियां दियां निशानियां रब अपने कुरान अंदर बयान फरमा रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। फरमाया ईमान वाले ओ लोग ने, फरमाया जड़े गैब ते ईमान लैके आने वाले ने, जड़े नमाज नू कायम करने वाले ने, और जेड़ा रब्बे ज़ुल जलाल ने इन्हां रिज़्क अता फरमा दिता है, इस रिज़्क विचों अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च भी कर जांदे ने। ते ईमान वाले कौन ने? अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। अल्लाह फरमांदे ने ईमान वाले ते ओ लोग ने, फरमाया जो मैं अपने नबी ते नाज़िल कर दिता है इमदे ते ईमान लेके आए ने, जो मैं अपने नबी तो पहला नाज़िल कर दिता है उनदे ते भी ईमान लेके आए ने। हज़रात इस आयत दे अंदर अल्लाह ने बात का जिक्र नहीं कीता। बात समझन वाली है, अगर कोई नबी तो बाद, अगर कोई मेरे आका तो बाद सोनिया कोई नबी आना हुंदा ते अल्लाह इत्थे जरूर वजाहत कर देंदे कि ईमान वाले ते ओ लोग ने जो मैं अपने नबी तो बाद नाज़िल करना है। नाना मैं सदके जावा रब्बे ज़ुल जलाल ने इथे भी खत्मे नबूवत दा अल्लाह ने प्रचार कर दिता है, इथे भी खत्मे नबूवत दा मेरे रब ने झंडा लहरा दिता है। अल्लाहु अकबर। इथे भी कादियानियत दा मेरे रब ने मुंह तोड़ जवाब दे दिता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमांदे ने ईमान वाले ते ओ लोग ने जो मैं अपने नबी ते नाज़िल कीता है उनदे ते ईमान लैके आए ने। ईमान वाले ते ओ लोग ने जेड़े जनाब जो मैं नबी तो पहले नाज़िल कीता है मिन क़ब्लिक। फरमाया जो नबी तो पहले नाज़िल होया ओ सोनिया पता ये लगदा पिया साडा ईमान उस चीज ते वे जेड़ा अल्लाहु अकबर आगा ते जो नाज़िल होया। साडा ईमान उस चीज ते वे, साडा ईमान कुरान ते वे, साडा ईमान हदीस ते वे। ते अल्लाह फरमांदे ने जो नबी तो पहला नाज़िल होया साडा ईमान अंजील ते वे, साडा ईमान ज़बूर ते वे, साडा जनाब ईमान जेड़ा ना अल्लाहु अकबर पहले सहीफियां ते वे जो अल्लाह ने पहले नबियां ते नाज़िल कर दिता है। साडा ईमान ओंदे ते वे ते जो अल्लाह ने अपने नबी आखिरो ज़मात ते नाज़िल कर दिता है साडा ईमान ओंदे ते वे। रब ऐलान फरमा रहे ने ईमान वाले ओ लोग ने जेड़ा इन्हां दुआ चीज़ां ते अमल कर जाने वाले ने, ईमान लेके आने वाले ने। हजरात थे अल्लाह ने बात का जिक्र नहीं किया कि मेरे नबी तो बाद जेड़ा नबी बनेगा, मेरे नबी तो बाद जेड़ी किताब नाज़िल होएगी, मेरे नबी तो बाद जेड़ी वही आएगी। इथे बाद वाला जिक्र कोई नहीं। ओए पता ये लगदा पिया अल्लाह ने दीन इस्लाम नू मुकम्मल कीता मेरे आका ते कर दिता है। अल्लाहु अकबर। लिहाजा इथे ईमान मुकम्मल होएगा। नबी दा बाद वाला मसला रब ने बयान ही नहीं कीता। अगर नबी दे बाद वाला मसला हुंदा ना अल्लाह इथे जिक्र फरमा देंदे। अल्लाह ने पहलियां किताबां दा और आका दे उत्ते नाज़िल होने वाली किताब दा अल्लाह ने जिक्र फरमा के आखिया। अल्लाह फरमांदे ने वाबिल आखिरती हुम युक़िनून।
ایمان والے نے اوے پتہ ہے لگدا ہے ایمان والے ہونے جنہ دا ایمان پہلیاں کتاباں تے وے ایمان والے ہونے جنہ دا ایمان میرے آقا دے تے جو نازل ہویا حضرات میں پھر کیوں نہ کہاں ایمان والے او نہیں ہو سکتے جڑے اپنے کو بکواس کر دینے ایمان والے او نہیں ہو سکتے جناب جڑے اپنے آپنو اللہ اکبر نبی ہون دا دعویٰ کر دینے اس واسطے قرآن نے رد کر دیتا ہے اللہ اکبر آؤنا رب ذوالجلال دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب تھے بھی اعلان فرما رہے نے میرا دل کردہ پہلا قرآن پڑھ لیے اللہ اکبر تاکہ دلیل مضبوط ہو جائے اللہ اکبر سورت توبہ تے 10واں سپارہ رب اعلان فرما رہے نے اللہ فرمان دینے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون رب ذوالجلال نے فرمایا میں اپنے نبی نو ہدایت دے کے بھیجیا ہے تے جیڑا دین اسلام حضرات توجہ نہ گفتگو سن والی ہے قیمتی الفاظ نے وقت بھی قیمتی ہے اللہ اکبر اللہ ذوالجلال فرمان دینے جیڑا دین ہے میں آقا تے نازل کر دیتا ہے اللہ فرمان دینے دنیا دے جن ادیان نے میرے آقا دا دین سب تے غالبان والا ہے سبحان اللہ سونیا پتہ لگدا پیا دنیا دے جن دین نے او سارے حقیر نے چاہے پہلا اللہ اکبر اللہ فرمان دینے جنہ لوگاں نے اپنے دین بنا لے انہاں لوگاں نے اپنے مذہب بنا لے اللہ فرمان دینے انہاں سارے مذہباں دے اوتے نا دین اسلام غالب آ گیا ہے اوے پتہ اے لگدا پیا جڑا دین اسلام غالب ہووے جڑی چیز غالب ہووے او دے تے اوتے پھر کوئی شے آ سکدی نہیں آ سکتی اللہ اکبر عقیدہ ختم نبوت دے اس آیت نو بھی سامنے رکھ جاؤ اللہ اکبر اس واسطے پتہ اے بھی لگدا پیا میرے آقا تے جڑا دین آیا ہے اے کوئی غالب ہے بعد اندر جڑا کوئی دعویٰ کرے گا او جھوٹ بولدا بکواس کردا ہے اللہ اکبر اے مرزا تے قادیانی جڑے نے اے قرآن و حدیث دے خلاف بولن والے پر آؤ ایک دے زینا ادھر میرے آقا علیہ السلام دے بارے رب ذوالجلال اعلان فرما رہے نے میں صدقے جاواں رب دے کئی مقام دے قرآن اندر نا میرے نبی دی ختم نبوت دا تذکرہ کر رہے نے کی مطلب ہے حضرات میرے نبی تو بعد کوئی دین نہیں جو ہو سکتا میرے نبی دے دین تو بعد کوئی دین نہیں جو ہو سکتا میرے نبی تو بعد پیغام کوئی نہیں جو ہو سکتا میرے نبی دی حدیث تو بعد کوئی حدیث نہیں جو ہو سکتی حضرات رب اعلان فرما رہے نے کہ دین اسلام تو بعد کوئی دین نہیں جو ہو سکتا اللہ فرمان دینے ما کان محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین حضرات توجہ علی گفتگو ہے وخاتم النبیین اللہ فرمان دینے میرے محمد
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दां विचों किसे दे बाप नहीं ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमांदे ने वलाकिन रसूल अल्लाह, ये मेरा नबी है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमांदे ने वा खातमन नबी, ते आखिरी नबी बना के भेज दिता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमांदे ने वकान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। सारियां चीज़ां दा इल्म जेड़ा अरशां वाले रब नूं है। अल्लाहु अकबर। मैं सदके जावां एक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाहु अकबर। मैं हदीस की बात करदा जावां। हजरत जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमांदे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी दी हदीस है, आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ओ मेरे सहाबा, मेरी उम्मत वालियो, मेरी मिसाल ते उस इंसान जैसी है ना। सोने तवज्जो कर जा वीर दी गुफ्तगू ते। अल्लाह तेनू दीन ना प्यार करन दी तौफीक अता फरमा दे। दिल अंदर हसद ना पैदा करया कर, माशाअल्लाह किया कर। ए ते रब दियां अतावां ने, रब जिन्नू अता कर दे मैं दस रहा वां। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमांदे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मेरे आका इंज करके तशरीफ फरमाने ते आका फरमांदे ने मेरे सहाबा, मेरी मिसाल ऐसे शख्स जैसी है। आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा एक महल तमीर करदा है, आका फरमांदे ने महल बड़ा सोना बनांदा है, हत्ता कि इन्ना गु सोना बनांदा है कि जेड़ा बंदा वेंदा ना आंदा ए ते महल बड़ा आलीशान बना दिता सो, ए ते कमाल कर दिती सो। ते जदों ए बंदा वेंदा कि इंदे अंदर एक ईट बाकी नहीं है। अल्लाहु अकबर। ते लोगां ने इतराज करने शुरू कर दिते, अगर चंगा हुंदा ना एदे अंदर एक ईट ला देंदा ताकि मुहल मुकम्मल हो जांदा। ते मैं सदके जावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने मेरे सहाबा, मेरी मिसाल इस महल जैसी है। गौ सुभान अल्लाह। आका फरमांदे ने मेरी मिसाल इस महल जैसी है। आका फरमांदे ने ए महल नबियां नाल बनया गया। आका फरमांदे ने एक ईट बाकी रहन वाली सी। आका फरमांदे ने मैं आ गया, ईट लग गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमांदे ने मैं आ गया ते ईट लग गई, महल मुकम्मल हो गया। आका खुद फरमांदे ने, आका फरमांदे ने मेरे आन नाल ईट लग गए, मुहल अल्लाहु अकबर दीन इस्लाम दा मुकम्मल हो गया। आका फरमांदे ने क्योंकि अल्लाहु अकबर मैं खातमन नबीयीना, मैं आखिरी नबी हां। सुभान अल्लाह। आना इत्थे भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी खत्मे नबूवत दा पैगाम दे दिता है। अल्लाहु अकबर। मैनू शहाद आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मेरे सहाबा बनी इसराइल अंदर जेड़ा नबी फात हुंदा ना, आका फरमांदे ने उनदी जगह ते एक नबी बन जांदा। तवज्जो करया जे, आका फरमांदे ने बनी इसराइल अंदर जेड़ा नबी फात हुंदा ना उनदी जगह ते
ایک اور نبی آ جامدا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے تو بعد نبی نہیں ہوئے گا اللہ اکبر آقا فرماندے نے لا نبی بعدی میرے صحابہ میرے تو بعد نبی کوئی نہیں ہوئے گا حضرات بنی اسرائیل اندر جیڑا نبی فوت ہوندا ان دی جگہ تے رب اور نبی پہ دیندے تے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے تو بعد نبی نہیں بہت زیادہ پھر خلیفے ہوں گے اوے پتہ یہ لگدا پیا نبی دی نبوت جیڑی ہے اللہ اکبر آقا تک مکمل ہو چکی ہے آقا دے سر دوتے ختم نبوت دا تاج پا دیتا گیا ہے حضرات تاج کسے نو سج نہیں جے سکدا جیڑا پائے گا لتر کھائے گا جیڑا سجائے گا اللہ اکبر او دھدکار رہا جائے گا کیونکہ میرے آقا خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم سونے میرے آقا علیہ السلام کون نے اللہ اکبر میں نو یاد آیا حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اللہ اکبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رب ذوالجلال نے مینوں آخری نبی بنا کے بھیج دیتا ہے تے آقا فرماندے نے میرے تو بعد مبشرات ہون گیاں مبشرات آقا فرماندے نے میرے تو بعد مبشرات ہون گیاں صحابہ آمدے نے سونے نبیہ اندے تو کی مراد تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے نبوت دا سلسلہ مک جائے گا وحی دا تے سلسلہ ختم ہو جائے گا اللہ اکبر میرے آن نبوت مکمل ہو گئی میرے آن رسالت مکمل ہو گئی رب ذوالجلال نے منو ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے تے آقا فرماندے نی پیاری ہے شان اللہ اکبر میرے اس دنیا تو جان تو بعد نہ مبشرات ہون گیاں اللہ اکبر صحابہ آمدے نے سونے آگی ہے آقا فرماندے نے لوگوں او اچھے خواب ہونگے او سچے خواب ہونگے جنہ دی وجہ تو کئیاں باتاں دا علم ہو جائے گا اللہ اکبر پتہ اے لگ دے پیا آقا فرماندے نے نبوت میرے مکمل ہو گئی ختم نبوت دا تاج مینوں پہنا دیتا گیا ہے تے آقا فرماندے نے بعد اندر نہ پھر لوگانو خوابان کرن گیاں سچیاں خوابان گیاں جن دی وجہ تو لوگانو پتہ چلیا کرے گا حضرات پتہ اے لگ دے پیا ایتھے بھی میرے آقا علیہ السلام نے اس بات نو بیان کر کے اس بات تے مور لا دیتی ہے کہ میرے آقا تو بعد نبوت نہیں ہو سکتی میرے آقا تو بعد فرشتہ جبریل نہیں آ سکتا میرے آقا تو بعد وحی نہیں آ سکتی میرے آقا تو بعد کتاب نہیں آ سکتی میرے آقا تو بعد حضرات حدیث نہیں آ سکتی میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا اللہ اکبر میں صدقی جاواں حضرت ارباز بن ساریہ کو رضی اللہ تعالی کو رضی اللہ تعالی سوچی نہ پاو ٹینشن نہ لو کو رضی اللہ تعالی گوڑے چھڑ دیو حدیث اندر منع کیتا گیا جمعہ اندر گوڑے پھڑن تو بالکل چکندے ہو کہ گفتگو سے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بڑی محبت نہ ہوندے ہو اللہ پیار نصیب فرما دے حضرت ارباد بن ساریہ کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میں اے بات کہندے ہاں سنے آئے اللہ اکبر آگا کی فرماندے نے کہ جدو رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام دی اللہ اکبر آجے مٹی گوئی ہوئی ہے آئے مٹی اجے تیار کیتی ہوئی ہے اللہ اکبر دے مولانا فرماندے نے کاف کن دیاں منزلوں اجے پہلیاں سن
او کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی اے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی جدے آیا چانن ہویا جگ سارا تے مٹی آدم دی اجے گوئی ہوئی سی سمسام اس زمین نو پاگ لگے سمسام اس زمین نو پاگ لگے جڑی مدتاں تو موئی ہوئی سی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے کہ آقا دی زبانوں یہ میں بات سنیے کہ آقا نے مینو اردو ہی ختم نبوت دا پیغام ہے سر تے تاج سجایا کی مطلب ہے اللہ نے ختم نبوت دے اندر مینو شامل کر دیتا ہے اللہ اکبر میں صدقے جاواں ایک گونا گالی صلاۃ و سلام نے اللہ اکبر رب جلال نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سونے ختم نبوت دا میرے آقا تے تاج پہنا دیتا ہے میرے آقا تو بعد نبی کوئی نہیں جے ہو سکتا میرے آقا تو بعد سونے اللہ اکبر کوئی اگر دعویٰ کرے گا نا او جھوٹ بولے گا اللہ اکبر میں پھر کیوں نہ کہہ دیاں اے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا او نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا او نواں نبی ہن کوئی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا او پھرن پیر جگ تے جویں برساتی ڈڈیاں او پھرن پیر جگ تے جویں برساتی ڈڈیاں او دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا اے پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا تے جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں جا چیر پار پہنچی اوے مقام مستنبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا او مقام مستنبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو با کوئی نہیں سکدا او محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا پھر میں کیوں نہ کہا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے اللہ ساڈا مولا ہے رسول ساڈا غادی ہے اللہ ساڈا مولا ہے
रसूल साडा गादी है, अल्लाह साडा मौला है, रसूल साडा गादी है। कीती सोने मक्के विच तौहीद दी मुनादी है, इखलाक सोने नबी दा, इखलाक सोने नबी दा पूरा ही कुरान है। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। मैं दस रहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरात इन्हां दे आका दे सिर ते आए खत्मे नबूवत दा ताज पहना दिता गया। अल्लाहु अकबर, मैनू याद आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, ए मेरे सहाबा, रब्बे जुल जलाल ने अल्लाहु अकबर मैनू 6 चीज़ां ऐसियां अता फरमा दित्तियां ने। आका फरमांदे ने मेरे तो पहला ये 6 चीज़ां हाय किसे दे हिस्से अंदर नहीं आ सकियां। अल्लाह जुल जलाल ने ये 6 चीज़ां जेड़ियां ने ये किसे नबी नू अता नहीं कीतियां। आका फरमांदे ने मैं सदकी जावा अल्लाह जुल जलाल दे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने अल्लाह जुल जलाल ने मैनू 6 चीज़ां अता फरमा दित्तियां ने। अल्लाह आका फरमांदे ने जामे कलिमात अता फरमा देने। दूजी मशीन चला लेनी चलदी दे। आका फरमांदे ने मैनू जामे कलिमात अता फरमा दिते ने। अल्लाहु अकबर। आका इस्लाम फरमांदे ने मैनू जामे कलमे अता कीते। की मतलब है? आका थोड़ी गल करदे ने ते मतलब बहुता समझ आ जांदा है। अल्लाहु अकबर। ए भी अल्लाह ने हिकमत अता फरमाई है ते मेरे आका इस्लाम नू अता फरमाई है। मैं आका फरमांदे ने दूसरी बात है अल्लाह जुल जलाल ने मैनू रोब नसीब फरमा दिता है। अल्लाह ने रोब ना रख दिता है। अगर 1 महीने दी मुसाफत दूर कुफार ने ते आका फरमांदे ने मेरे रोब तो डर देने। अल्लाह अकबर। आका दा इन्ना रोब है। अल्लाह ने ये भी चीज आका नू अता फरमा दी है। ये भी अल्लाह अकबर किसे नबी दे हिस्से अंदर नहीं आ सकेया। अल्लाह अकबर। मैं दस रहा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो रब्बे जुल जलाल ने तीसरी चीज भी अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। माले गनीमत मेरे आका ते अल्लाह ने हलाल कर दिता है। हजरात माले गनीमत पहला किसे नबी ते हलाल नहीं किया गया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला यार मशीन अल्लाह अकबर। मैं दस रहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि जनाब आका फरमांदे ने मेरे वास्ते रोए जमीन मस्जिद बना दिता गया। आका फरमांदे ने हजरात आका फरमांदे ने मैनू कुल दुनिया वास्ते नबी बना दिता गया। 5वें नंबर पे अल्लाह ने बात बयान की। आका फरमांदे ने अल्लाह फरमाया कि
اللہ آمدے نے کہ میں تو انہوں روئے زمین واسطے اللہ اکبر ساری دنیا واسطے نا اللہ اکبر اللہ فرمان دے نے میں اپنے نبی نو اللہ اکبر سونے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے اللہ ذوالجلال نے اللہ اکبر میں نے ساری دنیا واسطے روئے زمین تے نبی بنا کے بھیج دیتا ہے حضرات ایتھے گل مکمل ہون لگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے آقا فرمان دے نے اے چھویں چیز بھی کسے نبی دے حصے نہیں آئی جیڑی چیز رب نے مینوں عطا کر دیتی ہے آقا فرمان دے نے ختم نبوت دا تاج اللہ نے میرے سر تے سجا دیتا ہے ختم نبوت دا تاج جڑا رب ذوالجلال نے حضرت سجایا ہے تے میرے آقا دے سر تے سجایا ہے اے پتہ ہے لگدا ہے میرے آقا تو بعد کوئی نبی ہو سکتا نہیں ہو سکتا اگر کوئی میرے آقا تو بعد نبی ہون دا دعویٰ کرے گا وہ بکواس کرتا ہے جہاں میرے نبی تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا تے ہو سکتا ہے وہ مکار تے ہو سکتا ہے وہ زندیق ہو سکتا پر صدیق ہو سکتا وہ سچا نہیں ہو سکتا حضرات ختم نبوت واسطے اینا چیزاں نو سمجھنا پڑے گا میں صدقی جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے اللہ اکبر سونیا ختم نبوت تے میں ادھر بات سنانا چاہنا وا اللہ اکبر حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی کل کے تو رضی اللہ تعالی نو فرمان دے نے حضرت عمر فرمان دے نے کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول میں آقا کو انج کر کے بیٹھا ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمانے اللہ اکبر حضرت عمر فرمان دے نے اچانک ایک گھو آ جاندی ہے اور وہ سمجھ دیو نا اللہ اکبر توڑیاں دے کمریاں سے جناب کھیتاں سے اگے پیچھے پہاڑاں سے جناب نہراں تے لگی پھر دی گھو اللہ اکبر حضرت عمر فرمان دے نے ایک گھو آ جاندی ہے اللہ اکبر سونیا کو کرنا آج قادیانی جیڑا نبوت دا دعویٰ کرد ہے اے دے اندر تے دماغ گو جنہ بھی نہیں ہے اللہ اکبر میں صدقے جاواں سونے اپنے کلو بات کرم دا قائل نہیں اللہ اکبر گو دا ذہن لے جا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے حضرت عمر بھی گول تشریف فرمانے آقا علیہ السلام نے انج گو نو ویکھے آئے آقا نے گو نو مخاطب کیتا ہے آقا فرمان دے نے من تابدو اینی گو منو ایتے دسنا تو کندی عبادت کرنی ہے سبحان اللہ ان گو بولن لگی ہے اللہ اکبر سونیا اللہ اکبر میرے آقا دے کہنتے اللہ نے زبان گو نو دے دی دی ہے گو بول کے ہم دیئے سونیا نبیا میں تی اس رب دی عبادت کرنی ہے جدہ عرش اسمان دیوتے ہوئے ہم دیئے لفاظ نے جڑے گو نے بیان کی تر میں دسن لگا ایک گو ہم دیئے سونیا نبیا میں اس رب دی عبادت کرنی ہے اللہ اکبر جدا عرش جیڑا اسمان دے ہوتے ہوئے اللہ اکبر ایک گوام دیئے سونیا نبیا میں ات رب دی عبادت کرنی اللہ اکبر جدیاں حکومتاں جدیاں بادشاہاں اینا زمینہ ہوتے نے میں صدقے جاواں ایک گوام دیئے سونیا نبیا میں اس اللہ دی عبادت کرنی اللہ اکبر جڑا ہر چیز نو جانن والا ہے آقا اسلام نو آن دیئے سونیا نبیا میں اس رب دی کرنی ہے جن دی رحمت جنت اندر ہے جن دا عذاب اللہ اکبر دوزخ اندر ہے اللہ اکبر اینی بات کی دیئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آقا فرمان دینے یا زب منو اعتداس میں گونا آنا یا زب آقا فرمان دینے میرے بارے داستنا سبحان اللہ سونیا فرقان مسجد اندر جمعہ پڑھنے والے
जा इस बात नु अपने दिल अंदर मजबूत रख के अल्लाह अकबर मजबूत करके अपने सीनियां दियां तख्तियां ते नोट करके ले जा। एक गो ने जेड़ा आका दे बारे जवाब दिता है, आका फरमांदे ने गो मैनू ये ते दसना मेरे बारे की तेरा जवान अल्लाह अकबर से ने ते गो आंदी है सोनिया तुसी अल्लाह दे रसूल गो आंदी है तुसी अल्लाह दे रसूल अल्लाह अकबर ते जेड़ा तुहाडी फरमा बरदारी करेगा ओ कामयाब हो जाएगा। एक गो दे अल्फाज ने आंदी है जेड़ा तुहाडी नाफरमानी करेगा ओ जलील और रसवा हो जाएगा, ख्वार हो जाएगा। ते गो दे अल्फाज ये भी ने गो आंदी है सोनिया तुसी नबी हो ते आखिरी खातमुन नबीयीन भी हो। रब्बे काबा दी कसम हजरात खत्मे नबूवत दा प्रचार एक इंसान ते करदा है ओ खत्मे नबूवत दा प्रचार रब्बे काबा दी कसम नबी दे सामने हजरत उमर दे सामने आए खत्मे नबूवत दा प्रचार और खत्मे नबूवत दा दिफा अगर कर दी नजर आई है तो गो भी कर दी नजर आ रही है। खत्मे नबूवत दा दिफा हजरात अल्लाह अकबर वेख लो इन्हां जनाब दरिंदियां परिंदियां जानवरां दे भी जज्बात है ने उन्हां नूं भी पता है कि आका आखिरी नबी ने उन्हां नूं भी पता है आका तो बाद कोई नबी नहीं होएगा उन्हां नूं भी पता है कि आका तो बाद कोई रसूल आ सकदा नहीं आ सकदा। मेरे आका इस्लाम ने एवें नहीं सी फरमाया। आका फरमांदे ने ओ लोगो अगर मेरे तो बाद कोई नबी होएगा आका फरमांदे ने अगर हुंदा ना आका फरमांदे ने मा काना उमर बिन खत्ताब आका फरमांदे ने उमर बिन खत्ताब हुंदे ओए पता है लगदा है मेरे आका तो बाद नबी कोई नहीं हो सकता। मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहना हजरात दियो अपने बच्चियां नु अकीदा समझाओ इन्ना भारे अल्लाह अकबर के इस दुनिया ते झूठे नबूवत दा दावा करने वाले उन्हां नाल नहीं बहना उन्हां नाल नहीं खाना उन्हां नाल नहीं चलना उन्हां नाल नहीं अल्लाह अकबर मुहब्बत दियां पिंगा पानियां ना 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 क्या ध्यानी जेड़ा ए साडे सफा च काफर क्योंकि उन्हें नबी नु नबी मानिया ही नहीं। अल्लाह अकबर मेरे आका सलातो सलाम कौन ने हजरात अल्लाह अकबर आना एक कादियानी आंदे ने अल्लाह अकबर दलील सुनना चाहते हो ना आओ मैं एडी पुख्ता दलील देन लगा इंशाअल्लाह कादियानी अल्लाह अकबर हिल जाएगा अपनी जगह तो जाओ जो इस बात नु अल्लाह अकबर नोट करके ले जाया जे। अल्लाह अकबर इन्हां कोल बड़ियां दलीलां ने बड़े मिठे होके आंदे ने अल्लाह मेरी तौबा लोगां दे सामने बातां पेश करदे ने पर आ सोनिया जेड़ी मैं दलील देन लगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जेड़े ने इस रोए जमीन तो उठा ले गए ने अल्लाह अकबर हत्ता के एक वेला आएगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस जमीन ते वापस आएंगे ना अल्लाह अकबर सोने तवज्जो दलदल जुबले अल्लाह अकबर कादियानियां ते मुंह ते तमाचा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत जो दोबारा दुनिया ते आएंगे रब्बे काबा दी कसम और नबी दी हसीयत नहीं नबी दी हसीयत नहीं आएंगे रब्बे काबा दी कसम ओ आप अगे जमात नहीं करांगे अल्लाह अकबर इमाम महदी जमात करांगे हजरत ईसा पीछे खड़े होंगे रब्बे काबा दी कसम हजरत ईसा अल्लाह अकबर नबूवत दा ताज नहीं लेके आएंगे अल्लाह अकबर आएंगे ते मेरे आका दे उम्मती बन के आएंगे ते मेरे आका दे उम्मती बन के आएंगे ओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नु क़यामत नु आएंगे ते किसे दी जुर्रत नहीं अल्लाह अकबर अपना नबी होके अपना सिक्का चला सके ओना दी जुर्रत नहीं होएगी कि जनाब अल्लाह अकबर नबी होके अल्लाह अकबर अपना दीन सुना दे और अपनी नबूवत दा चर्चा कर दे ना ना ओ आएंगे ते उम्मते मुहम्मदिया दे अल्लाह अकबर मुरीद बन के आएंगे। हजरात ए ओ आका इस्लाम नु अल्लाह ने खत्मे नबूवत दा ताज पहनाया जिंदी गूंज कबर दे अंदर समझो जरा बात नु ए ओ खत्मे नबूवत दा ताज मेरे आका ते अल्लाह ने ऐसा सजाया
کہ جدی آواز قبر اندر بھی آئے گی, حشر اندر بھی آئے گی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر اندر جدو رکھیا جائے گا تو ادو بھی یہی پوچھیا جانا ہے. حضرات اتو پتہ یہ لگتا ہے کہ میرے نبی تو بعد اگر کوئی نبی ہوندا تو پھر قبر اندر اللہ اکبر آقا بارے سوال نہ کیتا جاندا, بلکہ آقا تو علاوہ کسے دے بارے سوال کیتا جاندا. قبر دے سوالان دے اندر ایک دلیل موجود ہے ختم نبوت دی. جدو انہوں پوچھا جائے گا من نبیو کا, تو کہے گا نبی محمد رسول اللہ. اور یہ پتہ ہے لگتا ہے اور قبر دے اندر بھی اگر محبت کم آئے گی تو میرے نبی دی کم آئے گی. آؤ قیامت دا دینے صحابی ہم دینے کہ اللہ اکبر حدیث دے الفاظ نے بخاری اندر حدیث موجود ہے, لوگ نفس و نفسی دے عالم اندر ہونگے, ہر کوئی پریشان ہوئے گا, کوئی کسے نبی وال جائے گا, کوئی کسے نبی وال جائے گا, حتیٰ کہ چل دیاں لوگ سارے کٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کول آ جان گے. آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جملہ سنو, کہیں گے جاؤ اس نبی کول جڑے خاتم النبیین نے, اے حضرت عیسیٰ دے قیامت والے دن جناب اس سوال دا جواب ہوئے گا. آکھن گے جاؤ خاتم النبیین دے کول جنہ تو بعد کوئی نبی نہیں, اگر تواڈی مننی جائے گی تو انہاں دے رائی مننی جائے گی. حضرات ختم نبوت دا عقیدہ اے ایمان مضبوط کرنے واسطے ہر گھر دے اندر اور ہر فرد نو اس بات دا علم ہونا بہت ضروری ہے, وگرنہ اس گئے گزرے دور دے اندر لوگ اللہ میری توبہ لوگاں دے ذہناں دے اندر فطور پا رہے نے, اور بچیاں نو اور عورتاں نو حتیٰ کہ مال دولت دے کے جناب دنیا دیاں زینتاں وکھا کے توبہ استغفر اللہ قادیانی کرن دی کوشش کر رہے نے. پر حضرات ساڈا ایمان ہے جڑا پکا تے سچا مومن ہے وہ آقا دی محبت تو کسے پاسے جا سکدا نہیں جا سکدا. اس واسطے انہاں چیزاں نو سمجھایا کرو اپنے بچیاں نو بھی, اپنے گھر دے ماحول نو اے باقاعدہ سبق دتا کرو کہ آقا تو بعد جڑا بھی نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوئے گا. حدیث اندر میں پڑھ رہا سا, آقا نے فرمایا میری امت دے اندر 27 دجال ہونگے, کذاب جھوٹے نبوت دا دعویٰ کرنے والے. آقا فرماندے نے انہاں وچوں 4 عورتاں ہونگیاں, فرمایا اے سارے کذاب ہونگے. تے آقا فرماندے نے لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا, میں خاتم النبیین. سبحان اللہ. حضرات پھر ایتھے بات بس نہیں, معراج دے موقع تے میرے آقا علیہ السلام یعنی بیت المقدس سے نماز پڑھا رہے نے. اللہ اکبر. تے ہون نماز تو پہلا معاملہ کی بنے ہیں, اے بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے قادیانیاں واسطے. حضرت جبریل میرے آقا علیہ السلام دی ختم نبوت دا دفاع کر رہے نے. اللہ اکبر. سارے نبی کھڑے نے تے آقا علیہ السلام نو حضرت جبریل علیہ السلام فرماندے نے تسی اگے مسلے تے آؤ کیونکہ تسی خاتم النبیین ہو. حضرات پتہ ہے لگدا پیا معراج دے سفر دے اندر بھی اس بات دی دلیل موجود ہے کہ آقا تو بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. جتھے سارے نبی ہون تے میرے آقا اگے ہون. حضرات جتھے میرے آقا ہون تے 1,24,000 دے قریب سارے انبیاء بیت المقدس اندر جمع ہون. حضرات اے بہت بڑی دلیل ہے ختم نبوت دے حوالہ دنال کہ جناب سارے نبی موجود ہیں تے کسے نبی دی جرت نہیں کہ میرے آقا تو اگے کھلو کے نماز ہی پڑھا لے. جے سارے نبیاں دی جرت نہیں تے حضرات ہون اگر کوئی دعویٰ کردہ ہو سچا ہو سکدا, اور جتے سارے نبیاں دی نہیں چل سکی اوتے نبی تو بعد ہون کوئی خبیث اپنے نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ چل سکدا نہیں چل سکدا. اللہ کو دعا ہے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. بیماراں واسطے دعا کر